On the usual Saturday, pada Sabtu biasanya you wouldn't find Anda me tidak here. akan menemukan saya di sini. And I mean, of course, Maksud I saya, don't tentu give saja TEDx saya talks tidak every berbicara di Saturday. TEDx setiap hari Sabtu. But what I mean Tapi is, maksud you saya probably adalah, wouldn't find me Anda mungkin in tidak a akan menemukan museum. saya di sebuah museum. Father, if you were looking Sebaliknya, for me, jika you Anda mencari probably saya, have to go kemungkinan to besar the Anda mountains. harus pergi ke And that pegunungan, is because I karena absolutely love saya sangat hiking. menyukai And in mendaki. addition to just being Selain bisa berada di outside luar and ruangan being in the dan nature, dekat dengan alam, what I really yang like paling is that saya feeling sukai of physical adalah rasa lelah yang exhaustion, sort of this secara fisik satisfaction semacam you can feel on every kepuasan yang single muscle. terasa di setiap otot. And in the evening, Dan ketika malam hari tiba, when it's time to saat go waktunya to bed, tidur, I absolutely saya cherish sangat this menikmati amazing rasa sleepiness kantuk luar that fills me biasa from yang head to memenuhi seluruh tubuh. Now you might say, Anda well, mungkin berkata, of course ya she's wajar tired. saja, She's been hiking dia all lelah, day. dia seharian mendaki. But not to forget Belum about lagi the effects of efek dari supposedly udara fresh segar. air. But there is one Tapi ada satu factor faktor that most likely yang kemungkinan outweighs besar the effects of bisa fresh melebihi air. faktor udara And segar perhaps even dan physical bahkan activity. aktivitas And that fisik, is yaitu exposure paparan to natural cahaya alami di siang hari. And today I hope to Hari ini convince saya you ingin that we should meyakinkan all Anda appreciate bahwa kita daylight semua as seharusnya sort of menghargai a cahaya natural matahari soporific. seperti obat tidur And alami. hopefully by Dan the mudah-mudahan end of di this akhir penjaraan we ini will Anda also juga recognize menyadari bahwa that we should kita all pay more perlu attention memperhatikan to pola our daily konsumsi lives cahaya harian kita. But let's start with the question. Mari kita mulai dengan why pertanyaan daylight mengapa is so cahaya important for our matahari organism begitu penting to untuk help badan kita, kebutuhan kita, kesehatan kita, dan kualitas tidur. Di seluruh tubuh Anda, di setiap sel, terdapat jam molekuler kecil yang berdetak setiap saatnya. Untuk menjaga jutaan jam kecil itu tetap selaras, kita memiliki satu jam utama yang berada di otak, tepatnya di bagian yang disebut dengan hipotalamus. Seperti konduktor orkestra, jam utama ini mengatur waktu dan menyampaikannya ke seluruh jam molekuler tadi. Dengan cara ini, tubuh dapat menyesuaikan berbagai proses sesuai dengan waktunya. Misalnya, suhu tubuh kita akan meningkat di pagi hari dan akan menurun pada malam hari. Jam ini juga mengatur pelepasan hormon-hormon tertentu pada waktu yang tepat. Dan di malam hari ketika saatnya tidur, jam ini akan membuat Anda merasa lelah dan mengantuk. Karena sinkronasi yang begitu presisi antara waktu biologis internal dan waktu eksternal atau waktu lingkungan ini sangat tepat. Jadi sudah terlihat sangat jelas bahwa jam biologis tubuh kita tidak bisa buta, terisolasi atau terputus dari lingkungan. Sebaliknya, jam ini butuh sebuah informasi dari luar agar bisa menyesuaikan diri dengan waktu matahari. Jadi hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan erat antara jam biologis di otak kita dan mata kita. Dan sekarang Anda mungkin tahu bahwa di retina manusia, di retina kita terdapat berbagai jenis reseptor, yaitu fotoreseptor, reseptor yang mendeteksi cahaya. Secara klasik, kita dapat membedakan menjadi dua, yaitu bagian batang dan kerucut. Nah, sekarang batang hanya bekerja dalam kondisi pencahayaan yang sangat redup. Gambar yang Anda lihat di belakang sekarang mungkin dihasilkan hanya oleh kerja batang.
What you can see Anda is bisa that melihat the same semuanya. shades of grey Tampak abu-abu, agak buram, and around the dan point of fixation, ada area which is buta di tengah. indicated by the grey dot here. Titik abu-abu, We have a little scope tempat tool di mark, mana so an Anda area tidak where you bisa can't really see anything. melihat dengan And jelas. who recognizes what that is? Siapa yang bisa menebak gambar Ya, ini apa? But Iya, it's bagus. gonna be Tapi akan way jauh lebih easier. mudah The majority dan of kebanyakan people recognize akan what it is Anda when akan I tahu switch secara to the langsung next jika saya slide, menunjukkan which is halaman brought berikutnya about by the involvement of yang the code. yang dihasilkan oleh Of course, kerja it's kerucut. the Ya, town tentu hall saja ini adalah Balai But Kota now you Basel. can Kini appreciate kita the akan colours. mengapresiasi warna, fine detail detail. halus. And if this is Bahkan jika animated, ini sebuah you animasi, even see fine Anda details akan in melihat motion. gerakan halusnya juga. But this is not the whole story. Tapi ini bukan Because only cerita semuanya. very recently, Baru-baru only ini, in the early sekitar 2000s, awal tahun another 2000-an, type of cell has been sebuah discovered, jenis sel baru and we ditemukan call di them retina. retinal ganglion cells. Kami sebut dengan sel ganglion Now, you retina. might ask yourselves, Anda what mungkin bertanya-tanya, pictures you gonna show next? gambar apa lagi yang akan ditunjukkan selanjutnya? But I have to disappoint you. Tapi sayangnya saya mengecewakan Anda. I'm not, and I actually can't Saya show tidak bisa another menunjukkan picture. gambar lain, Because gambar all we selanjutnya. know, Karena These cells setahu do kita, not contribute sel ini to tidak our visual berkontribusi terhadap penglihatan But they're visual, tapi exclusively secara designed khusus to send dirancang short untuk wavelength menangkap pulsions panjang gelombang in daylight. cahaya pendek di siang hari. Sometimes we also Sering call kita this sebut blue dengan cahaya biru. So they're designed to Mereka extract bertugas important untuk mengekstrak information informasi about the time of day penting from tentang the waktu environment dari and lingkungan pass this on dan to mengirimkannya the ke internal biological clock jam of the biologis brain. di otak. And I guess you've Nah, all experienced saya rasa how Anda well this semua biological pernah mengalami timing betapa system, baiknya sistem this waktu connection biologis ini between bekerja. our biological Nah, clock hubungan antara jam and biologis the kita external world dengan of our dunia eyes. luar kita atau dengan When we, for mata example, kita, travel misalnya across saat time kita zone. berpergian melintasi zona waktu. Now, Nah, how lalu much light do we actually sekarang need? seberapa How banyak much cahaya light yang is kita enough butuhkan? for Berapa the cukupnya positive agar effects on, for cahaya instance, sleep to berdampak have? positif terhadap tidur And I kita? have to admit, this is not so Saya easy harus to mengakui answer. bahwa ini bukan But I think pertanyaan what we mudah have to untuk keep dijawab, in mind tapi kita is harus ingat bahwa That sistem the biological waktu timing biologis system kita has berkembang evolved under the di open sky bawah and langit not in offices terbuka, or museums. bukan di kantor atau di museum. So it is also Maka, optimally tuned to the Sistem ini conditions disesuaikan we find secara outside. optimal dengan kondisi di luar Outside, ruangan. light in Cahaya rooms is in no way dari lampu comparable kantor to what we atau find outside. ruangan tidak bisa dibandingkan dengan cahaya alami And di luar. therefore, from a Oleh karena scientific itu, perspective, dari I can perspektif only ilmiah, recommend saya you to hanya spend bisa as much menyarankan time as Anda you untuk can menghabiskan under waktu the sebanyak-banyak open mungkin sky. di luar ruangan. But try to make it at least 30 Minimal minutes a day. 30 menit per hari. Now, let's Sekarang mari finally talk kita about sleep. berbicara tentang tidur. And I've repeatedly Saya alluded sudah to the fact that daylight beberapa kali is menyebutkan beneficial bahwa and cahaya yang important sangat for bermanfaat sleep. untuk tidur kita. And in this context, I'd Nah, like dalam to share konteks a ini saya story. ingin berbagi cerita singkat saya. So last year, Jadi I had to tahun go to lalu hospital saya for harus surgery. berawat di rumah sakit karena untuk menjalani And operasi. generally, the Dan hospital umumnya environment is a di very lingkungan rumah challenging sakit one to itu sleep. tidak ideal untuk tidur Because karena you spend way too kita much terlalu time in banyak bed not moving berbaring, much. minim You might gerak, be in pain. bisa jadi sedang Now then, someone kesakitan. comes in to check Terkadang on you, ada petugas even during the bahkan night. yang masuk And if di you're tengah as malam, lucky as I was, dan jika perhaps Anda not a beruntung, roommate. Anda akan punya teman sekamar yang mendengkur. And Dan because you of course don't get a belum lot of lagi sleep. Anda hampir tidak terpapar cahaya And matahari that's why sama many sekali. people, while Karena they're in itu banyak hospital, pasien di rumah sakit ask for sleep meminta medication. obat tidur. Tapi but as I consider myself Saya to merasa be a diri saya cukup generally mudah good tidur dan sleeper, saya juga and tahu cara also kerja because obat-obat I itu. know how these things Jadi saya work, tidak ingin I didn't menggunakannya. want this. Namun saya But I tahu knew there was something ada I hal yang could bisa saya do lakukan to untuk help my body membantu sleep
as well tubur, as possible, saya even tidur in the sebaik situation. mungkin. Bahkan dalam situasi tersebut, yaitu memaksimalkan paparan cahaya matahari pada siang hari. Because as a sleep scientist, Sebagai ilmuwan tidur, of course I know about the saya research tentunya findings. tahu hasil-hasil I know penelitian. that the more daylight Saya that you tahu get, bahwa semakin banyak cahaya siang yang Anda dapatkan, Anda akan semakin lelah di malam hari, lebih mudah tertidur, and the better dan the experience sleep quality. kualitas tidurmu pun And in akan meningkat. addition, daylight Selain itu, exposure paparan has also been cahaya shown to siang juga increase dapat proportions of meningkatnya deep proporsi sleep, tidur which dalam again tahap has been lelap linked to processes yang of tissue repair. terkait dengan proses pemulihan jaringan. Not to be Sesuatu yang sangat underestimated after surgery. penting setelah operasi. And beyond the effects Di of luar sleep, manfaat we know that tidur, patients kita are juga bright tahu to bahwa breathe, pasien di experience ruangan less terang pain mengalami and rasa less sakit stress. dan stres yang And also lebih sedikit. the effects of Efek daylight cahaya terhadap on mood suasana are hati well juga established. telah banyak dibuktikan. So I thought it might be Jadi, time for me saya to merasa put into sudah practice waktunya what I untuk often mempraktikkan apa yang sering And saya I have to bicarakan. confess that Saya harus actually I'm mengakui much bahwa better biasanya saya at lebih giving advice than pandai following myself. memberi nasihat daripada And menjalankannya here's what I sendiri. did. Tapi inilah yang saya lakukan. So, first, when it Jadi became pertama, clear after ketika nurses tempatnya to sudah move my kosong, bed saya to meminta the perawat window untuk memindahkan place. kamar tidur saya ke dekat Because jendela. that does not only give Karena you itu color with bukan fresh hanya air supply, memberi which is akses udara highly segar recommended in the yang hospital, sangat dianjurkan di rumah sakit, but it also tapi maximizes juga daylight memaksimalkan exposure paparan even though cahaya you're alami yang inside. meskipun Second, as saya soon tetap as berada I di could dalam leave my ruangan. bed again, Kedua, I went to the begitu park saya for bangun, short saya walks. berjalan-jalan And last, sebentar every ke taman, meal dan I had, yang I terakhir, tried to setiap kali take saya on the makan, little saya usahakan balcony. untuk duduk di balkon. Did it work? Apakah berhasil? Well, it's Iya, difficult to agak say, sulit untuk because dikatakan the ya. best was a single case Karena ini study. tentu saja hanya studi, But from patients pada suffering suatu orang from saja. insomnia, so one of Jadi, the most common tapi dari symptoms pasien yang berjuang dari insomnia, we know that salah light satu therapy is gangguan tidur beneficial. paling umum, kita tahu bahwa terapi And cahaya therefore, terbukti I would like sangat to bermanfaat. encourage all of Karena you, itu and saya akan perhaps mengajak especially Anda those who semua, might terutama belong yang to mungkin the 25% termasuk dalam suffering from 25% sleep orang yang problems, sering to kesulitan start tidur, your own untuk single case study. mencoba eksperimen kecil Anda Thank sendiri. Terima kasih. I love Saya learning sangat senang foreign mempelajari languages. bahasa asing. In fact, I love it Saking so senangnya much sampai that I saya like to learn a mempelajari new bahasa language baru every 2 years. setiap 2 tahun. Currently working on Sekarang my eighth sedang one. mempelajari When bahasa people find it ke-8. out about me, Saat orang they lain always ask me, mengetahuinya, how do mereka you do selalu that? bertanya, What's your bagaimana sih secret? caranya? Apa And sih to be rahasianya? honest, for many Sejujurnya years, selama my answer would bertahun-tahun, be, saya I akan don't know, menjawab, I simply love aku learning tidak tahu, languages. aku hanya suka mempelajari People were never bahasa. happy with that Tapi answer. orang lain kurang puas They dengan wanted to jawaban know itu. why they Mereka are ingin spending tahu years mengapa trying sih to learn mereka even one belajar language, bahasa never achieving bertahun-tahun fluency. dan tidak Here pernah I come, fasih. learning one Sedangkan language saya after mempelajari another. bahasa lain setelah They menekuni wanted satu to know bahasa. the secret of Mereka ingin polyglots, tahu rahasia people who para speak a lot of polyglot, languages. seorang yang fasih dalam banyak That made bahasa. me wonder too. Ini How do membuat saya actually juga other berpikir, polyglots do it? bagaimana cara polyglot What do we have in melakukannya? common? Apa And yang what sama is dari it kami? that Apa enables yang us membuat to kami learn bisa languages so much belajar bahasa faster than lebih other cepat dari people? yang lain? I decided to Saya meet other memutuskan people untuk like bertemu me and mereka find dan that mencari out. tahu. The best place to meet a Tempat lot of terbaik untuk polyglots bertemu is an polyglot event where adalah di sebuah hundreds of language acara di lovers mana meet para in one pecinta place to bahasa practice their bertemu di languages. satu tempat untuk berlatih There's dalam several bahasa of such mereka. polyglot events Banyak organized acara-acara all around the polyglot yang world. diadakan di And so seluruh I penjuru decided to dunia. go there and Dan ask saya memutuskan polyglots pergi ke about the sana dan methods that bertanya they kepada para use. polyglot tentang So I metode met yang Benny mereka from lakukan. Ireland. Saya He bertemu told me Benny that dari his Irlandia method yang is menjabarkan to start metodenya speaking dengan from berbicara day langsung one. dari hari pertama. He learns a few Ia phrases from mempelajari a beberapa travel frasa phrase book dari buku panduan and goes to percakapan meet saat native berwisata, speakers and starts having menemui conversations penutur with asing, them right dan away. langsung mulai He doesn't berbicara mind bersamanya. making even 200 Dia tidak peduli mistakes a meskipun day, membuat because that's 200 how he kesalahan learns, setiap based on harinya, the feedback. karena itu caranya belajar. And the best thing is, he Hal doesn't even need to terbaiknya, travel kini a ia lot tidak today perlu because you can sering berpergian, easily have karena kini conversations dia with bisa native speakers berbincang from dengan the comfort mudahnya of your living room dari using nyamannya di ruang websites. tamu menggunakan website. I also met Lucas Saya from juga Brazil, bertemu who had a Lukas dari really Brazil interesting yang method punya to learn Russian. cara menarik He simply belajar bahasa added Rusia. 100 Dia hanya random menambah Russian ratusan speakers teman on penutur Skype bahasa as Rusia di friends. Skype. And then
Lalu, Seriously. And dan then ini he serius, opened a lalu chat membuka window with one percakapan of dengan them seseorang and wrote hi dan in menulis Russian. hai dalam bahasa And the Rusia. person replied, Orang tersebut "Hi, how menjawab, are you?" hai, apa kabar? Lucas copied this Lukas and put it menyalinnya, into a text menaruhnya window with another dengan person. percakapan dengan orang And the lain. person replied, Yang "I'm menjawab, fine, thank you. aku And how are baik, terima you?" kasih, bagaimana denganmu? Lucas copied Lukas this back to the menyalinnya first kembali person. ke orang pertama And in this dan way, menggunakan he had ini two dan strangers membuat have a dua orang asing conversation with each berbicara other without dengan knowing satu about it. sama lain tanpa mereka And mengetahuinya. soon he would start typing Lalu ia himself because he had mulai so menulis many of these sendiri conversations karena that he dia figured banyak out melihat how the Russian percakapan seperti conversation ini usually sehingga ia starts. memahami bagaimana What an orang ingenious Rusia method, right? memulai percakapan. Cara yang cerdas, And then I bukan? met polyglots Lalu who saya bertemu always poliglot start yang by belajar imitating dengan meniru sounds of suara the dari bahasa language, tersebut and others who dan always learn mempelajari the 500 500 kata most yang frequent paling words sering of the digunakan language. dalam bahasa And yet tersebut. others who Dan always orang lain start juga by yang reading memulainya about the dengan grammar. membaca tentang tata If bahasa. I asked Jika 100 saya different menanyakan polyglots, I heard 100 poliglot yang 100 berbeda, different saya akan approaches to mendengar learning 100 languages. cara berbeda mempelajari bahasa. Everybody seems to have a Setiap orang unique memiliki way cara yang how unik they learn a dalam language. menekuni And bahasa. yet, we all Tapi come kita to the semua same mendapat result of hasil yang speaking several sama, languages yaitu fluently. berbicara banyak As bahasa I yang was fasih. listening to these polyglots, Dan ketika saya mendengarkan telling me mereka about bercerita their tentang methods, metode mereka, it suddenly dawned on me. saya tiba-tiba The sadar one thing satu we hal all have in yang common sama is kami that we miliki simply adalah found ways kami menemukan how to enjoy jalan the untuk language learning process. menikmati proses All of these tersebut. polyglots were talking Semua about poliglot language learning berbicara as if it tentang was belajar great bahasa fun. seakan-akan itu You should have seen their menyenangkan. faces when they were Kalian showing harus me lihat their wajah mereka saat colorful mereka grammar menunjukkan saya charts and their bagan tata carefully bahasa, handmade kartu flashcards buatan mereka and their sendiri, statistics about learning statistika tentang vocabulary pembelajaran using apps, bahasa menggunakan or aplikasi, even how they love to atau cook bahkan based on senangnya saat recipes in mereka a foreign memasak language. berdasarkan resep dalam bahasa asing. All of them Mereka use menggunakan different metode methods, but yang they always berbeda, make sure it's tapi mereka something that they selalu personally memastikan enjoy. mereka menikmatinya. I realized that Saya this is menyadari actually ini how adalah I learn languages cara saya myself. belajar bahasa. When I was learning Saat saya mempelajari Spanish, bahasa I was Spanyol, bored with saya the text bosan in the dengan teks di textbook. I mean, buku. who wants to read Maksud about saya Jose siapa sih yang mau asking about membaca the tentang directions to Jose the train station, menanyakan right? arah ke stasiun kereta api? I wanted to read Saya malah Harry ingin Potter membaca Harry instead, Potter because that saja, was my karena favorite itu book adalah as a buku favorit child, and saya I've saat read it many kecil, dan times. saya membacanya So I berkali-kali. got the Jadi saya Spanish mendapat buku translation of Harry Harry Potter Potter and versi started bahasa Spanyol reading. dan mulai And sure enough, membacanya. I didn't Tentu understand saja almost saya tidak paham anything sama at the sekali. beginning. But I kept on Tapi reading saya because I terus loved the book. membaca karena And saya by the end of suka. the book, I Dan was di able akhir to buku follow saya it bisa almost without mengikutinya any tanpa masalah. problems. And the same thing Hal happened when yang I sama was learning terjadi German. saat saya I mempelajari bahasa decided to Jerman. watch Friends, Saya memutuskan my menonton favorite sitcom Friends, in sitcom German. favorit saya dalam bahasa And Jerman. again, at the Dan beginning lagi, it was all pada just awalnya itu gibberish. hanya I didn't omong know where kosong. one word Saya finished tidak and tahu another kapan one suatu kata started. selesai, kapan But I lainnya kept on watching dimulai. every day Tapi because saya it's menontonnya Friends. I setiap can watch hari it in karena ini any Friends. language. I love it so Saya much. bisa menontonnya dalam And bahasa after apapun. the second or third Dan setelah season, musim kedua seriously, the atau dialogue ketiga, started to make sense. dialognya mulai I only dimengerti. realized this after Saya meeting mulai other menyadarinya setelah polyglots. bertemu dengan poliglot We are no lain. Kami geniuses, bukan and seorang we have no jenius. shortcut to Dan learning kami tidak punya languages. jalan We pintas dalam simply mempelajari found bahasa. ways Kami hanya how to menemukan jalan enjoy the untuk process, menikmati how prosesnya. to turn language Bagaimana learning mengubah from a boring pembelajaran school subject into a membosankan dari pleasant pelajaran activity which you don't menjadi mind doing aktivitas every menyenangkan. day. If you don't Yang like Anda writing tidak, words down on jika Anda paper, tidak suka you can menulis always type kata them pada in an kertas, app. Anda bisa If you menuliskannya don't di like listening aplikasi. to boring Jika Anda tidak textbook suka material, mendengarkan materi find buku yang interesting content membosankan, on jadi YouTube konten or menarik di in YouTube podcasts for atau any podcast language. dari bahasa If you're a manapun. more Jika introverted Anda seorang person and you introvert can't imagine dan Anda speaking kurang to nyaman native berbicara speakers right langsung away, dengan penutur you can asli, apply the method Anda bisa of menggunakan cara self-talk. You berbicara can seorang talk to diri. Anda yourself bisa in the comfort berbicara of your room, di kamar Anda, describing your plans menjelaskan for the weekend, how your rencana day akhir has minggu been, Anda, or bagaimana even hari take a Anda, random atau picture mungkin from your ambil phone foto and random dari ponsel describe Anda dan the menjelaskan picture to foto your tersebut imaginary friend. kepada teman This is how imajinasi Anda. polyglots learn Inilah languages. bagaimana poliglot belajar And bahasa. the best news is, Dan it's berita available to terbaiknya hal ini anyone tersedia who's bagi willing semua to orang take the learning yang ingin into their belajar own bahasa hands. sendiri. So meeting other Bertemu polyglots dengan helped me poliglot lain realize membuat that it saya is sadar. really crucial to Menemukan find enjoyment in kesenangan the sangat process of penting learning languages. dalam proses But mempelajari also, bahasa. that Tapi joy in senang itself is not enough. saja tidak cukup. If you want to achieve fluency in a Jika foreign Anda ingin language, fasih dalam bahasa you'll also asing, need to apply 3 more Anda akan butuh principles. 3 prinsip lain. First of all, you'll need Pertama-tama, effective Anda butuh methods. cara yang efektif. If you try to memorize a list Jika Anda of words mencoba for
menghafal a kata-kata test tomorrow, untuk ujian the besok, words will be stored in kata-katanya your tersimpan short-term dalam memory, memori and you'll jangka forget them pendek, after a few dan days. Anda akan melupakannya setelah If you, beberapa hari. however, want Jika to Anda keep ingin words menyimpannya dalam long-term, jangka you need to panjang, revise them in Anda the course perlu of a few mengulangnya days dalam waktu repeatedly beberapa hari using the secara so-called berulang. spaced repetition.
You Menggunakan can space use repetition. apps which are Anda based bisa on this menggunakan system, app such as Anki yang or menerangkan Memrise. sistem ini, Or you can write lists atau of kamu bisa words in a menuliskannya di notebook buku using the tulis dengan gold list metode method, which is Gold also List, very popular yang juga with sangat many populer polyglots. di antara poliglot. If you're not sure which methods Jika Anda are tidak yakin effective and metode what is mana yang available out there, efektif just check dan out tersedia di luar Polyglot's sana, YouTube cek saja channel channels and YouTube dan websites and website get Polyglot inspiration dan from dapatkan them. inspirasi If it dari works for mereka. them, Jika it itu will most berhasil bagi probably mereka, work for you kemungkinan too. juga akan berhasil bagi Anda. The third principle to follow Prinsip ketiga is adalah to create a system in untuk your membuat learning. sebuah sistem dalam We're pembelajaran all Anda. very busy Kita and no semua one sangat really has busuk, time to learn a sibuk language dan today. tidak ada yang punya But waktu we can create belajar. that time Tetapi if we kita just bisa plan menyisihkan a waktu bit itu jika ahead. kita Can you wake up 15 merencanakannya. minutes earlier than you Apakah normally Anda bisa do? bangun 15 That would menit be the lebih perfect awal time to untuk waktu revise some sempurna untuk vocabulary. belajar beberapa kata Can baru? you listen to your Bisakah podcast Anda on your way mendengarkan to podcast work di while driving? Well, that would be perjalanan Anda great saat to sambil get some menyetir? listening Itu experience. bisa menjadi pengalaman There's so many things pendengaran we yang can do bagus. without even Ada banyak hal planning yang that kita bisa extra lakukan time, tanpa such as merencanakan waktu listening sisi to lain podcasts seperti on our way mendengarkan to work podcast or doing pada our household perjalanan chores. atau The sambil important thing is to melakukan create a pekerjaan rumah. plan in Yang the penting learning. adalah I will bagaimana practice merencanakan speaking every pembelajaran. Tuesday and Aku Thursday akan with a belajar friend berbicara for setiap 20 Senin dan minutes. Kamis I bersama teman will selama listen 20 to menit. a YouTube video Aku akan mendengar while video having YouTube breakfast. sambil If you sarapan. create a system in your Jika learning, Anda membuat you don't need sistem, to find that Anda extra tidak perlu time because it will menyisihkan waktu become a itu, part of your karena waktu everyday itu akan life. menjadi bagian dari kehidupan Anda. And finally, Terakhir, if you want to learn a jika language Anda ingin fluently, menguasai you sebuah need bahasa, also a Anda bit juga harus of mempunyai patience. sedikit kesabaran. It's not possible to learn a Menguasai language sebuah within bahasa 2 dalam 2 months, bulan tidak but it's realistis, definitely possible tetapi to make perbaikan a yang visible terlihat bisa dibuat improvement dalam in 2 2 bulan. months if you learn in small Jika Anda chunks belajar every sedikit day demi in a way sedikit, which you enjoy. setiap hari And there dengan is cara yang nothing that menyenangkan, motivates us more dan than tidak our ada own yang lebih success. memotivasi I daripada vividly sukses remember the sendiri. moment Saya when I mengingat dengan understood jelas the di mana first saya joke in mengerti German when watching lelucon Friends. pertama dalam bahasa I was so Jerman. happy and Saya motivated sangat that I senang just dan kept on watching termotivasi that day 2 more hingga saya episodes. menonton 2 episode And as lagi I hari kept itu. watching, Dan saat I saya had more menonton, and more of those moments of saya lebih understanding mempunyai these saat-saat little kecil di mana victories. saya mengerti. And step by step, Dan I got sedikit to demi a sedikit, level saya where I bisa could use the menggunakan language bahasanya. freely and fluently to Untuk express menyatakan anything. apapun This is a secara fasih. wonderful feeling. Ini adalah perasaan yang I can't luar get enough of biasa. that feeling, and Saya that's why I ingin learn a language merasakannya every lagi. 2. So this is the whole Jadi polyglot ini secret. adalah rahasia Find para effective polyglot. methods which you can use Carilah metode systematically efektif yang over bisa the period of digunakan some untuk time beberapa in a waktu way which you enjoy. dalam cara yang And Anda this is senangi. how Dan polyglots learn inilah cara languages poliglot within belajar months, bahasa selama not years. beberapa bulan, bahkan mungkin tahunan. Now some of you may be thinking that's Sekarang all mungkin very kalian nice berpikir to enjoy itu language semua sangat learning, but bagus, menikmati isn't the belajar real bahasa. secret that Tapi you bukankah polyglots are rahasia yang just super asli adalah talented and most of us aren't? lebih Well, there's one thing I haven't baik, told ada you satu about hal yang Benny belum saya and ceritakan Lucas. tentang Benny dan Lukas. Benny had 11 Benny years belajar of bahasa Irish Gaelic Gaelic Irlandia and dan 5 bahasa years of Jerman German selama at school. 16 tahun. Couldn't speak them at Ia all masih when belum graduating. bisa menguasai saat ia Up lulus to the age sekolah. of 21, he Hingga thought he usia didn't have 21 ia the berpikir language bahwa gene ia tidak and he could not bisa speak another language. Then he berbicara dalam started to bahasa look lain. for his Lalu ia way of mencoba learning mencari caranya languages, untuk which belajar was bahasa, speaking to native yaitu speakers berbicara dengan and penutur getting asli dan feedback from mendapatkan them. And today, feedback dari Benny mereka. can easily have Dan a hari conversation ini in Benny 10 bisa bercakap languages. dalam 10 bahasa. Lucas tried to learn Lukas English at school for mencoba 10 belajar years. bahasa Inggris di He was one sekolah of the selama 10 worst tahun. students in Ia merupakan class. salah satu His siswa friends even terburuk made di fun of kelasnya. him, gave him Temannya a mengejeknya Russian textbook dan as memberikan a buku joke paket dalam because they thought he bahasa would never Rusia learn karena the mereka language pikir ia or tidak any bisa belajar language. bahasa itu atau And bahasa then Lucas apapun. started to Lalu Lukas experiment mulai with mencoba methods, looking for metode-metode his lain, own way to learn. mencari caranya sendiri untuk For belajar. example, by having Contohnya dengan Skype chat mempunyai conversations with percakapan melalui Skype strangers. dengan orang And asing. after just 10 years, Dan setelah 10 Lucas is tahun, able to speak Lukas mampu 11 berbicara dalam languages 11 fluently. bahasa dengan fasih. Does that sound like a miracle? Apakah itu terdengar Well, I seperti see such mukjizat? miracles every single Saya day. melihat mukjizat As a setiap language hari. mentor, Sebagai I help penasehat people learn bahasa, languages by saya membantu themselves. orang belajar And bahasa I see this sendirian. every Dan saya day. melihat People ini struggle setiap hari. with language learning for Orang-orang 5, berusaha 10, belajar even bahasa 20 selama years. 5, And 10, then bahkan 20 tahun. they suddenly Dan take the learning tiba-tiba into their own mereka hands, belajar dengan start using caranya sendiri, materials which they menggunakan enjoy, materi more yang mereka effective senangi, methods, or they metode yang start lebih tracking efektif, their atau learning mereka so that they mulai can appreciate melacak pembelajaran their mereka own agar mereka progress.
bisa And mengapresiasi that's progres when tersebut. suddenly Dan itulah saat and dimana magically mereka find menemukan the language bakat talent that they were bahasa missing all their lives. apa saja.
So if you've also Jadi tried to jika learn Anda a mencoba language belajar and you bahasa gave up dan Anda thinking putus it's too asa difficult karena or terlalu you susah don't have the atau language Anda tidak talent, mempunyai bakat give bahasa it another lain, try. coba Maybe you're lagi. also just one Mungkin enjoyable Anda method juga away satu metode from learning the menyenangkan language fluently. dari berbicara Maybe dalam bahasa itu you're just secara one fasih. method away Mungkin from Anda becoming a bisa mencoba polyglot. satu metode Thank lebih. you. Terima kasih. I'd like to start with a little game of Would You Rather. So I'm going to invite everyone to go ahead and stand up. Saya mengundang seluruh hadirin untuk berdiri. All right. Take money off the table. Jangan pikir tentang uang. Would you rather stay in the same job that you're in right now for the Tetap di rest of your pekerjaan career? Anda sekarang If di so, you're going to seluruh go ahead and take karirmu. a seat. Jika iya, Or maka Anda perlu duduk. Would you rather Atau change jobs every year apakah from Anda now until you retire? lebih If memilih di so, you're pekerjaan going to remain setiap tahunnya standing. sampai pensiun? Jika Some iya, of you are maka looking at your tetaplah berdiri. coworkers right now. Beberapa dari kalian sedang melihat rekan kerja kalian. All right. Looks Okay. like around 60-40. 60, You guys 40. can go ahead and take a seat. Oke, So kalian boleh about duduk. 60-40 with the majority Sekitar preferring 60-40 to dengan mayoritas stay lebih in the same memilih job. untuk tetap di pekerjaan sekarang. Now Gen Z will make up 27% of the Gen Z akan workforce by menduduki next year. 27% tenaga kerja And when we tahun ask depan. them this same question, Dan kita the majority bertanya of pertanyaan yang them sama. said that they would rather Kebanyakan change dari jobs mereka every year from now until they Memilih untuk retire. mengganti pekerjaan setiap Well, tahunnya tenure, sampai mereka loyalty, pensiun. and longevity have often been Seringkali thought of jabatan, as loyalitas, dan reasons to hire program someone. dianggap sebagai Or alasan Gen untuk Zers thought, mempekerjakan seseorang. would I Gen Z rather berpikir, build the collective insight from multiple different lebih companies baik manakah or mendapatkan only beragam deep pengalaman insight dari beragam from one perusahaan, company? atau hanya satu I share this namun to mendalam highlight dari just satu how perusahaan differently saja. from our traditional work norms Saya memberitahu Gen hal Z ini untuk sees the menjelaskan apa perbedaannya norma And we bekerja have a tradisional choice. dibandingkan Gen Z. We can ignore Dan kita them. punya pilihan. We Kita bisa could study mengabaikannya, them to stereotype them, but kita bisa how did that mempelajarinya work untuk for all you menstereotipinya. millennials in the room? Tapi apakah bisa I ke want to semua suggest, milenial rather di than sini? stereotyping, we look to Gen Z as Saya ingin prototypes menyarankan daripada to help masyarakat, us build a kita better bisa future. melihat Gen Z sebagai When we pewarupa prototype untuk something, membentuk masa we depan yang keep lebih the baik. aspects that work and we Ketika membuat iterate suatu on hal, those that kita don't. menyimpan aspek yang berguna Now, dan I spent my memperbaiki yang career tidak berguna. researching and writing about topics that matter to Saya the world sudah of workplace menghabiskan sepanjang karir design saya and the meneliti dan knowledge menulis workers who tentang inhabit topik yang those penting spaces. terhadap dunia kerja If dan that's pengetahuan you tenaga or kerja you yang manage a bergelut team di of bidang office tersebut. workers, I'm glad you're here because I want to argue Jika that mereka this atau Anda topic right Anda now pengelola tim has never tenaga been more kerja, important. saya senang Anda berada In di sini fact, sekarang, karena I saya want to ingin mendiskusikan suggest bahwa that topik ini work sekarang sangatlah penting. is broken. Bahkan saya ingin But don't worry, menyatakan in the bahwa next 10 sistem minutes, bekerja I'm itu going to take sudah you on a rusak. journey to understand why I say that Tapi jangan and give us khawatir, some selama 10 menit inspiration, di depan some what saya ifs akan membawa to Anda fix ke it. perjalanan untuk memahami mengapa saya Now, mengatakan hal let's ini start with my story. dan memberi sebuah inspirasi. My father instilled in me a Mari kita deep mulai dengan curiosity cerita for the saya. working world when I was very young. Ayah saya And my menanamkan mother rasa ingin instilled tahu in yang me mendalam a terhadap deep dunia kerja desire to ketika become saya a muda. mother. Dan I ibu wanted saya to do menanamkan both, keinginan and I mendalam wanted untuk to do menjadi them seorang ibu. well. Saya mau And I was keduanya blessed dan with a saya mampu phenomenal start to my melakukan yang terbaik. career. But Saya then diberkati came my dengan second langkah karir desire. yang luar biasa. I was blessed Namun with my datanglah first keinginan son kedua less than saya. a decade into my career. And the Saya transition diberkati was dengan anak pertama really saya tough. kurang dari 10 tahun Here's why. setelah saya memulai karir saya. Most of my Dan paycheck was transisi going to itu sangat berat. daycare. Inilah When we found out we mengapa were pregnant with our second son, before we even called our sebagian parents, we besar called the gaji daycare dialihkan only to pencemaran anak. discover that even with sibling priority,
He wouldn't have a spot until he was Ketika 7 menyadari months kita akan memiliki anak old. kedua, sebelum menelepon orang tua, kami menelpon tempat wanita depan hanya untuk mendapat kabar bahwa dengan prioritas And saudara I kandung, found myself, anak because kedua of saya the tidak bisa standard accepted mendapatkan 8 to 5 sampai work berusia 7 hours, bulan. I was waking my kids up to rush them to Karena daycare, to standar rush to work, bekerja to dari rush jam back, to pick them 8 up, sampai to feed 5, them saya dinner, to put them membangunkan in anak bed. saya dengan cepat, We were mengantar spending more penitipan waking anak hours ke tempat apart kerja, pulang, than jemput anak, dan together. makan malam. And I Dan hit a moment where I mengantar asked tidur. myself, what's Kita the menghabiskan lebih banyak point? waktu pada siang daripada waktu saat And tidur. sadly, this is the Lalu saya moment many berpikir, women like me untuk apa? leave the Dan workforce. sayangnya, karena But if we're hal inilah honest, banyak perempuan I seperti would saya guess meninggalkan in the karirnya. tumultuousness of the past 4 years, Jika many boleh of you jujur, saya have also menebak had selama your 4 tahun own belakangan ini, what's the point banyak moment. dari Anda juga So I'm going memiliki to invite you momen to close your untuk eyes for apa. just a minute. Jadi saya mengajak When Anda was untuk menutup your mata hanya what's the selama 1 point menit. moment? Kapan momen untuk apa terakhir kalinya? All right, you can open your eyes, but Oke, Anda keep boleh that membuka moment in mata. mind as I Namun challenge ingat that the terus, norms momen itu, our working world are built upon karena today saya akan are menantang based norma on jam bekerja outdated kita rules that dibangun no longer atas apply. dasar aturan kuno yang We sudah still tidak generally berlaku. work bankers' hours. A Secara umum norm kita masih created bekerja when sebagai it was bekerja mostly bank, men working with stay-at-home wives. sebuah norma yang diciptakan ketika And does kebanyakan anyone know pekerja why our adalah kids have laki-laki summers dengan off? istri sebagai ibu rumah tangga. Most believe it was so they could help Dan with the apakah ada yang harvest. tahu kenapa kita But punya libur today, musim our panas? kids mostly Kebanyakan percaya aren't supaya farming. mereka bisa membantu And memanen. our linear Tetapi career sekarang paths anak-anak are bukanlah built petani. so that life peaks in your mid-career. Jenjang karir kita This dibentuk is the same supaya time our memuncak di duty is tengah caring karir. for our elders and caring for Namun, our children waktu ini peak sama dengan as well. kewajiban kita It's a untuk merawat recipe for orang tua burnout. dan anak-anak juga. But here's Itu the good adalah news. resep untuk kelelahan. In the past 4 years, we've Tapi ada seen berita a baik. massive shift in how Di 4 knowledge tahun workers work. terakhir, kita melihat perubahan Hybrid drastis work tentang is perubahan on the cara rise. bekerja. Pekerja hybrid This sedang is naik the daun. perfect time to Ini rethink adalah waktu yang norms tepat for untuk the next memikirkan era. ulang norma di era And the selanjutnya. solution in my research comes from Solusi di looking at penelitian the saya youngest generation datang in our dari midst. memahami generasi termuda di Adam kelompok Grant kita. calls this a Adam Vujade Grant moment. menyebutnya It's Wujade, seeing things we've seen many times, di mana kita but with sering melihat suatu fresh hal, eyes. namun dengan cara melihat Now, yang my berbeda. research team and I have intensely studied Gen Kelompok Z peneliti and saya how sedang their meneliti perceptions will affect the future of bagaimana work. Gen Z dan Here are persepsinya 3 akan of the mempengaruhi dunia most kerja di interesting masa depan. things that we've learned. Ada 3 hal yang Number menarik 1, yang kita dapatkan. Gen Z is Yang pertama, blind to their own Gen Z itu physical, buta digital terhadap fluidity. fleksibilitas fisik dan One digital of the mereka most sendiri. memorable moments in the research was when we were Salah talking about satu hybrid momen yang work, terus and saya one of ingat our young Gen di Zers said, penelitian saya "Permission to speak freely?" I said, "Of ketika course." ketika He berbicara said, tentang bekerja hybrid, "I'm salah sick satu of Gen Z everyone talking berkata, about how hybrid izin is untuk hard. berbicara This dengan bebas. isn't hard. It's Saya just how we berkata teduh, work. This is dia really a berkata, change management issue for you old people." saya lelah mendengar semua orang berkata hybrid itu sulit. Ini And nggak sulit, as a Gen ini cara Xer, kita bekerja. that Dan stung a ini bit. memang masalah perubahan manajemen But buat kalian if orang you think tua. about it, Gen Z, the Bagi earliest Gen of X, whom saya sedikit graduated in tersinggung. 2019, just Jika dipikirkan pre-pandemic, lagi, Gen Z hybrid paling awal isn't lulus di hard. tahun It's simply the 2019, air they tepat breathe. sebelum pandemi. A Hybrid fish itu tidak sulit. doesn't know it's in water. It's Mudahnya ini just seperti swimming. udara yang mereka hirup. Seorang So, ikan tidak tahu dia ada di air. let's Ikan get hanya akan berenang. digital. That's Yuk kita beralih ke physical digital, plus digital. yaitu physical plus Now, digital. contrary to popular belief, Gen Z Tidak doesn't seperti want to yang be fully orang-orang remote. katakan, They're Gen Z also tidak ingin least selalu likely to bekerja want to dari be rumah. 5 days a week in the Mereka juga office. ingin setidaknya They bekerja 5 hari seamlessly di and kantor. naturally understand how to blend the two Mereka worlds. bisa berada So dan perhaps memahami dengan by mudah studying them, cara memadukan we can dua find dunia clues ini. that will help benefit the future of work for all of us. Mungkin dengan mempelajari mereka, kita bisa And mencari as we look at petunjuk broader yang research, most people menguntungkan actually would dunia di rather, kerja they masa care depan. more about when they work
Jika than melihat lebih where lebar, they work. kebanyakan orang peduli But kapan if I do mereka my best bekerja work at 4 daripada di a.m. mana mereka and you do bekerja. your best work at 10 p.m., Tapi jika saya to make bekerja that paling baik di effective, jam 4 we pagi have dan to kamu di jam develop 10 new malam, communication supaya norms, efektif, kita harus define membentuk core norma working hours komunikasi for yang team baru, interactions, memberi jam and khusus develop untuk new interaksi tim, ways of asynchronous dan working. membentuk cara untuk bekerja tidak dalam While waktu yang most of sama. us have likely never had this privilege, the future of Kebanyakan work dari kita starts tidak with punya all hak of us istimewa ini. looking deep to clarify Masa depan when bekerja and dimulai where dari we're kita most melihat productive. lebih dalam untuk memahami kapan dan di Number mana 2, kita paling produktif. Gen Z Yang kedua, expects transparency. Gen Z mengharapkan You've likely heard transparansi. about this from viral and very public Mungkin Anda sudah salary mendengar dari discussions on video viral TikTok. di TikTok tentang But we pembahasan all topik. were raised with the golden rule, right? You all can say it with me. Tapi kita Treat diajarkan others sejak kecil the dengan aturan pertama, way you want to be treated. katakan bersama, perlakukan But orang as lain a working mother who bagaimana Anda appreciates ingin hybrid diperlakukan. flexibility, to a Gen Zer Tapi sebagai who ibu maybe berkarir has to menghargai go into the office fleksibilitas 5 hybrid, days a week to pada escape Gen a Z yang mungkin crowded harus roommate dipantau 5 hari situation, seminggu untuk menghindari perhaps the kamar yang new berisik, platinum rule should be mungkin perlu ada treat aturan others the baru, way they want yaitu to be treated, perlakukan not the orang way you want bagaimana to be treated. mereka ingin diperlakukan, So bukan let's kamu. find clarity through Mari transparency. kita cari penjelasan We dari all know that clarity is transparansi. kind. Kita And tahu kejelasan itu overall, baik. in this 5-star rating world, Secara people umum, want di to dunia know what bintang will make 5 them ini, effective at your orang-orang company. ingin tahu apa yang It's membuat okay for mereka people to move efektif on. di perusahaan. It's also okay for them to be clear Beralih itu about what tidak amat. trade-offs they will and won't make Tidak for apa work juga and their lives. menjelaskan hal apa saja yang But our berguna atau tidak companies berguna di must hidupnya. do the same. Tapi perusahaan My juga hope is harus in the melakukan future, hal yang sama. companies have a range of Harapan options where saya di some, masa as their depan, competitive advantage, are perusahaan fully akan remote, memiliki others, beragam pilihan as di their mana competitive sebagai advantage, are golongan fully in office, and bisa there's a bekerja di range rumah of options where dan yang majority lainnya of them exist in bekerja di between. kantor. The future of work will start with companies boldly declaring their Dan beragam pilihan policies di mana to kebanyakan help mereka all of us ada di make tengahnya. better career matches. All right. And number 3, Gen Yang Z ketiga, insists on Gen Z inclusion. bersikeras untuk ikut Managers serta, can't do it all, but they're Manajer often tidak bisa burdened, feeling melakukan like they segalanya. have to. namun This seringkali can lead dibebani to dengan perasaan bahwa implementation mereka overload, harus bisa. where new ideas Hal feel ini dapat overwhelming. berujung ke kelebihan beban, All the while, di Gen mana Z ide is baru saying, akan terasa "Put me berat. in, coach," but they Sedangkan Gen Z often berkata, don't know where to "Aku ikut, begin. coach." Tapi So, seringkali mereka tidak let's tahu harus engage dimulai dari new mana. voices. Now, one of my Mari kita favorite mulai stories I've suarakan. heard about this is that of the Gucci shadow Salah board. satu cerita favorit In saya yang pernah 2017, saya dengar Gucci adalah recognized papan that its iklan sales were Gucci. declining as its core Di demographic was 2017, aging. Gucci menyadari penjualan So, mereka menurun karena They put in target place pasar a utama mereka next-gen mulai bertambah tua. advisory board to advise their Jadi mereka senior leadership mempekerjakan penasehat gen on selanjutnya, how to connect kepemimpinan with the next senior, generation through cara product untuk development and mengiklankan marketing produk mereka initiatives. ke The generasi result selanjutnya was melalui pengembangan produk dan pemasaran. 136% sales growth Hasilnya at the 136% same time kenaikan period that penjualan their di largest waktu yang competitor bersamaan declined almost dengan 12%. kompetitornya. Kompetitor future of work terbesar will menurun start hampir 12%. With engaging new Masa voices, depan akan dimulai new dengan places, mendengarkan ide baru but dari also tempat baru, all of us being open to hearing namun them, kita semua juga harus even when they terbuka don't match what untuk we mendengar, previously believed to be true. meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita percayai sebelumnya. Now let's return to my story, which obviously Sekarang started well kembali ke before cerita Gen saya Z tadi, in the office was yang even a tentunya thing to dimulai study. But jauh I sebelum think you'll Gen Z find adalah some suatu hal yang bisa similarities. dipelajari. Tapi Now, menurut in saya ada beberapa 2011, I kesamaan. left my traditional job Tahun thinking it was a 2011, saya sidestep in my meninggalkan career. pekerjaan lama saya sambil By berpikir 2015, that sebagai sidestep batu was loncatan. so successful that we Tahun actually 2015, batu incorporated and I loncatan started itu hiring menjadi other sukses working moms hingga that had kami left bisa the mendirikan traditional perusahaan. workforce for one reason or another. Dan saya memulai This group of mempekerjakan ibu powerful karir women lain yang meninggalkan effectively pekerjaan doubled our lama business karena satu dan hal 100% lain. by word of mouth year over year till ultimately we were acquired in 2018 by the largest Kelompok media wanita brand in tangguh our secara industry. cukup melipat gandakan bisnis And we were able to do this 1% because hanya we dengan got bibir. digital,
Like Gen Z is Karena expecting, tahun we blended 2018 synchronous kita and diakuisisi asynchronous oleh work. merek dagang terbesar di industri kami We found clarity through karena kami transparency. bisa melakukan digital. Our work style and culture was not for everyone, and some Budaya left us bekerja because of kita it. tidak But untuk those semua orang, retained were the best fit for our culture and actually helped us tapi yang build an bertahan even adalah yang more paling cocok authentic dengan brand. budaya kita dan membantu menciptakan And finally, we merek stayed yang open to semakin new otentik. ideas, even when it didn't Dan match what akhirnya we kita previously terbuka believed to be dengan ide true. baru, meskipun tidak So, sesuai dengan apa yang sebelumnya what kita I'm anggap most benar. proud of is, Jadi, although this was yang bisa developed saya for banggakan a adalah group of working mothers, meski it grew dibentuk to include oleh an empty sekelompok ibu nester. karir, It also grew kami to bertumbuh include pesat. a single 40-year-old Bahkan ada seorang jomblo and di even a umur veteran 40. shifting its career. We've proved success not only for those Bahkan ada yang berubah individuals, karirnya. but success Kita for the adalah bukti business. kesuksesan So tidak I'll untuk leave you with seorang this. diri, namun kepada Work bisnis. as we know it Jadi is saya memberitahu broken. Anda, bekerja Gen yang Z can help seperti us kita fix tahu it, sudah but it will rusak. take all of Gen us Z bisa to make it membantu kita happen. memperbaikinya, Thank you. namun diperlukan seluruh dari kita untuk mewujudkannya. Terima kasih. Have you ever Pernahkah thought kamu to yourself berpikir before going to sebelum sleep, kamu tidur di malam tomorrow hari, is the day besok I'll ada di change. mana hari aku akan Tomorrow berubah. is the day Besok I'll get up adalah early hari in the aku morning, akan bangun di have a pagi healthy hari breakfast, dan go makan for a morning sarapanku, jog, lari pagi breathe fresh dan air. bernafas udara segar. Tomorrow is the Besok day adalah hari I di want to mana change to who I aku really want to ingin be. berubah best menjadi version of versi myself. terbaik diriku. Well, change doesn't come easy. Perubahan tidaklah You mudah. have to incorporate certain Kamu habits in your harus life menerapkan that'll sebuah eventually kebiasaan lead to yang you akan becoming the best merubah dirimu dan version menjadi versi of terbaik yourself. dirimu sendiri tentunya. You'll also have to Kamu juga eliminate perlu certain habits menghilangkan that are kebiasaan hindering your path. yang menghalangi kamu. Well, how long Berapa will it take lamakah you to form a new dalam habit or get rid of menciptakan an old one? kebiasaan baru ini dan Most people menghilangkan will kebiasaan tell you buruk? it takes Orang-orang exactly akan mengatakan kepadamu 21 days perlu for a waktu person to form a sebanyak habit 21 or hari get rid of an untuk old one. seorang menciptakan I kebiasaan remember baru. once in high school, one of my Aku adalah teachers seorang told me murid di it takes sekolah. exactly 21 days Guruku for mengatakan me to form a new kepadaku habit. perlu 21 And I hari thought untuk this is my menciptakan chance kebiasaan ini to dan aku become berpikir ini adalah a bed kesempatanku maker. untuk menjadi I seorang thought that for perapit the tempat next tidur. 21 days, Dan aku berpikir instead of getting dalam up 21 hari every ke day depan and yelling, daripada Mom, aku please don't meminta forget to make ibuku my bed today, untuk merapikan I tempat thought I'd do it tidurku, myself lebih baik aku melakukannya Day sendiri. by day, Hari demi hari, early in the morning, 6 setiap jam a.m. 6 pagi, Even on days I was bahkan running ketika late, aku hampir I telat, got up every morning aku harus and I bangun made dan my aku bed. harus merapikan And I tempat tidurku. hated Dan aku every membenci second of it. setiap kali aku harus melakukan itu. And by day 22, Dan I ketika hari opened my ke-22 eyes and the first thing I did dan was aku terbangun dan say, hal Mom, pertama yang aku lakukan please don't adalah aku forget to meminta make my bed ibuku today. untuk merapikan tempat I tidurku quit. dan aku menyerah. And of course, Dan tentu that was saja expected. ini And I sudah thought, diantisipasi. okay, maybe berpikir I'm just mungkin gonna be a little bit worse at life. Than bed Tidaklah makers. baik dalam Whatever. konteks ini. I Terserah. do not Aku exaggerate tidak if I melebih-lebihkan bahwa say that jika this aku katakan 21-day bahwa theory 21 hari is the teori ini most ini famous adalah myth salah satu mitos in the yang paling world terkenal of di dunia, self-development. khususnya dalam pengembangan diri.
Let's dive a little into our Mari theory kita to lebih understand dalam where the memahami number teori dari 21 mana came sih from tanggal and the reasons maksudnya for its angka spread 21 in ini self-developmental bisa books terkenal and dan courses. bisa tersebar di banyak buku di Dr. dunia. Maxwell Maltz Dr. was a Maxwell plastic Maltz surgeon adalah in the 1950s seorang bedah plastik when he pada began noticing 1950 a strange dan ia pattern among his patients. melihat For keanehan example, pada in a pasiennya. nose job, he Contohnya saw that the ketika patient took dia exactly melihat 21 pasien ini days butuh to 21 get hari used untuk to start terbiasa dengan seeing his keadaan or her new hidungnya. nose. Iya. He also noticed that if a patient had an juga arm or leg amputated, Menyadari the dengan orang yang patient would teramputasi, acknowledge the orang feeling ini of juga their new perlu limb for exactly 21 hari 21 days untuk terbiasa before dengan starting to get amputasi used atau kehilangan to their tangannya, new condition. dan tentunya terbiasa dengan kondisi Dr. terbarunya. Maltz published Dr. his Maltz theory juga in a menyebarkan book teori ini that went atau very menekan teori famous ini in dalam that era satu buku yang and sangat sold terkenal pada over eranya dan 30 dijual million kurang lebih copies. 30 And juta here, kopi, dan The sekarang conflict started brewing. disinilah konflik And dimulai. and it made sense why Dan people were starting to orang-orang believe his theory. Percaya pada teori ini. Kenapa? Number one, the Pertama, number 21 is considered a nomor short 21 period itu of time, merupakan dianggap and that's sebagai also considered periode a waktu source of yang temptation, which sangat means singkat. something you can. Dan waktu yang sangat singkat ini ada Number sesuatu yang two, bisa dilakukan. The number 21 Dan is nomor also 2, long enough to 21 be juga dianggap believable. A difficult sesuatu yang challenge, lama, but cukup not menantang, tapi impossible. bukan suatu hal yang I mean, mustahil. who wouldn't love to Jadi change siapa their yang whole life tidak mau within just memiliki 21 kebiasaan days? baru yang lebih baik Wouldn't dalam you love 21 to hari? start waking up early in the morning every day? Bagaimana kalau kamu Wouldn't mencoba you love to membangun start pagi, cooking healthy recipes? mencoba untuk Wouldn't masak yang you lebih love sehat, to atau start drinking coba weird smoothies? smoothie yang aneh? And all Dan within less semua than kebiasaan 1 baru month, ini bisa dilakukan bahkan tidak we'd go dalam for 1 it in a bulan. heartbeat. Kita tentunya akan semangat So ya. is it true? Apakah ini Can benar? we really change our Apakah lives within 21 21 hari ini days? bisa mengubah I know that kehidupan sounds kita? very Saya exciting, tahu ini sangat but there are terdengar actually luar a few biasa. Tapi factors you sebenarnya ada have to beberapa consider faktor yang harus to be kita able to pikirkan estimate the time untuk it'll take you bisa to melihat form a berapa sih new waktu yang habit kita or perlukan get rid sebenarnya, of an old dan toxic one. menghilangkan kebiasaan yang buruk. Number one is Yang the pertama, itu complexity adalah of your goal. Faktor If I dari decide seberapa to kompleks start tujuan eating kamu. fruit Jika coba which kamu is considered a simple makan habit, buah I'd probably dan take less time dan than if I ini wanna menjadikan acquire sebagai a kebiasaan, complex ini tentunya athletic sesuatu skill. yang mudah. Tapi Like jika a kamu tennis bandingkan serve. dengan melakukan kebiasaan Number two, tenis, Behavior melakukan serve tenis yang consistency susah, ini tentunya ada affects the perbedaan. speed of Dan acquisition. konsistensi dari Me kebiasaan repeating tentunya a juga certain berpengaruh behavior for pada 3 berapa lama. minutes a day Coba bandingkan is ketika different kamu than my melakukan friend kebiasaan repeating baru the dengan same melakukan 3 menit behavior dan bandingkan for dengan 30. melakukannya minutes selama a day. 30 menit. Tentunya ada perbedaan di sana. So we want to clear things Saya up. ingin How long menjelaskan will it sebenarnya take berapa us sih to waktu form yang kita a new perlukan habit or get dan rid? menghilangkan of an kebiasaan old buruk yang lama. And is there a reliable Apakah study that we ada can depend on? studi yang sebenarnya bisa Answer kita is percaya? Yes. Dan jawabannya adalah There iya. is a famous study Ada by salah the satu psychologist studi Philip dari Lally psikologis titled namanya Philip How Lally, Our Habits dan Form. itu berjudul How The study Our followed Habits 96 Actually people Made. over a Dan period of 12 weeks. Pada 12 Each person chose a minggu, new terus 12-week 96 habit orang, to dan work setiap on, orang memiliki such as kesempatan untuk drinking 3 cups of water menciptakan before lunch, kebiasaan baru or seperti running for minum 15 minutes 3 after cups dinner. of water atau
After lari 12 setelah weeks, makan, the data was dan analyzed to setelah determine 12 the time minggu tersebut, needed to move from the data old habit dilihat to start dan subconsciously secara carrying out the new keseluruhan one. And after 12 dibandingkan weeks, pada orang we tersebut, dan found that it ketika took 12 approximately minggu tersebut 2 ternyata to 8 perlu months 2 sampai 8 in order bulan for the task untuk to become seorang a bisa habit menciptakan and sebuah 66 days kebiasaan baru, dan to be sekitar exact. 66 The difference hari in time to it be took to form a exact atau habit tepatnya. was largely due to the task Dan itself perbedaan ini the diakibatkan person, dengan and their dari jenis circumstances. kebiasaan As some baru, were dan able tentunya to form orang the itu habit sendiri. within 18 Beberapa days, orang perlu while 18 hari, others took dan bahkan orang lain bisa 254 days. perlu membutuhkan So according to 254 hari. psychologist Lally, Dan if you want to know the time berdasarkan required to psikologis form a new ini, habit jika or kamu get rid of ingin an old one, the truth menghilangkan kebiasaan is that buruk, you may need sebenarnya 2 kamu to 8 perlu months 2 sampai and 8 not bulan, dan just tidak 21 hanya perlu 21 Guys, hari. whether it's 2 Jadi, months, 3 biarpun 2 months, bulan, a year, 2 years, 1 it tahun, 2 doesn't tahun, actually matter sebenarnya how tidak long it terlalu takes. penting seberapa As lama. much as it matters Tapi that apa you yang have to begin terpenting with adalah today. kamu harus And memulai, once you begin, dan ketika kamu make sure mulai, to kamu maintain your harus new habit. menjadi Make it part konsisten, of your schedule. menjadikan ini sebuah Set schedule reminders. dirimu, Create a rutinitas, supportive dan environment. buatlah And most lingkungan yang suportif. Dan salah importantly, satu yang paling you penting, don't have to be kamu perfect. tidak perlu menjadi Making a sempurna. mistake once or Membuat twice kesalahan has no lasting tidak effects akan on your merusak behavior. seluruh usahamu. Actually, that'll Dan give yang you terpenting time juga, not to rush kamu yourself into tidak perlu things. terburu-buru. You have to give yourself Kamu harus time and memberikan not just dirimu rush yourself untuk into becoming a enjoy better version. dalam If menjadi I versi want to terbaik become a dirimu. better person, Jika aku I'll ingin have menjadi to orang yang commit lebih baik, to the aku harus system berkomitmen and embrace dengan the sistem ini, process. dan That way, tentunya I'll commit to enjoy making kembali tiny prosesnya. improvements rather than rushing Aku akan myself too berusaha hard sedikit into demi things. sedikit daripada aku harus memaksa Change diriku. It's not always easy, Perubahan tidak akan and pernah it's mudah not always dan tidak simple. akan pernah But with sederhana. enough Tapi dedication, dengan any dedikasi yang cukup, habit can be reshaped. So if you segala really jenis want it, kebiasaan tentunya becoming bisa the best diciptakan yang version baik, of dan yourself, itu akan get up memberikan today and kamu kesempatan start untuk menjadi working versi on it. terbaik dirimu. I Maka promise mulailah dari you'll sekarang, get there. dan aku Thank akan you. berjanji kepadamu, kamu akan sampai pada titik itu. Terima kasih. So, a couple Jadi years beberapa ago, tahun yang a lalu, woman I know seseorang who yang saya kenal I'll call dengan Maya went through a lot of big changes mengalami in banyak a short perubahan amount of di time. waktu yang singkat. She got married, Dia she and her menikah, husband moved dia from his job bersama to a new suaminya city where she pergi ke didn't know anyone. pindah ke She kota yang baru. started a new role working from home. Hal ini All while dilakukan managing her dad's sembari new diagnosis of mengurus dementia. ayahnya yang And to sakit. manage the Dan stress untuk of mengatasi all this stres ini, change, Maya doubled down Maya on her memperkuat physical and mental fisik dan health. mentalnya. She exercised almost every Dia day. She berolahraga ate hampir healthy setiap hari. foods. She went to Dia therapy makan once a makanan yang week. sehat. And these actions really Dan helped. hal ini sangat Her body membantu. got stronger. Tubuhnya her menjadi mind kuat got dan more pikirannya menjadi resilient. sehat. But only up Tetapi to a point. hanya untuk satu poin. She was still struggling. Dia masih Often kesusahan, losing sleep in the sering middle of the terbangun di night. dini hari, Feeling unfocused, merasa tidak unmotivated during fokus. the day. Maya was doing everything Maya the melakukan doctors typically sebuah tell hal us yang to do dikatakan to dokter be physically untuk and sehat mentally secara mental dan healthy, fisik. and yet something was Tetapi missing. sesuatu hilang.
What if I told you Bagaimana that what jika was missing sesuatu for yang hilang Maya bagi Maya is also missing juga for merupakan billions sesuatu yang of hilang bagi people around the world, orang-orang di dunia and that it might be missing dan for mungkin you? juga bagi Anda sendiri? What if I told you Bagaimana that jika not having it bahwa tidak undermines memilikinya our other efforts to be healthy dapat and can mempengaruhi even buruk shorten your life? dan bahkan memperpendek jangka I've kehidupan been kalian? studying this for Saya over telah a mempelajari decade, selama and I've berdekade dan saya discovered menemukan that bahwa the traditional way we pemikiran think kita about tentang health is kesehatan incomplete. itu tidak komplit. By thinking of our health as Dengan berpikir primarily bahwa kesehatan itu physical adalah and hanya mental, tentang fisik we dan mental, overlook what I kita believe is the cenderung greatest mengabaikan challenge satu hal yang and the lebih greatest besar, opportunity of our time: social health. yaitu kesehatan sosial. While physical health is about our bodies and mental Kesehatan health is mental about our tentang minds, social Pikiran, health kesehatan sosial is about our adalah tentang relationships. hubungan. And if you haven't heard this Dan term jika before, Anda belum pernah that's because it mendengar hasn't terms yet ini, made its way itu mungkin into Anda mainstream karena vocabulary, pengaruh dengan yet it vocabulary is yang equally mainstream. important. Dan ini tetaplah Maya penting. didn't yet have Maya a sense of community tidak in her new home. She nyaman wasn't di rumah seeing barunya. her family or her friends or her Dia tidak coworkers bersama in keluarganya, person anymore. teman-teman dan And she koleganya, often went weeks dan only dia spending sering quality time with her husband. hanya Her sering story quality shows time dengan us suaminya. that we can't be Dan story fully ini healthy. menunjukkan bahwa We can't thrive kita tidak if we bisa take sehat care secara of our utuh bodies and our minds, but not our tanpa relationships. adanya hubungan. Similar to Maya, Mirip dengan Maya, hundreds of millions of people around the world bahkan go 7 jutaan weeks at orang a time without talking to a single menjalani friend hari-hari or tanpa family member. berinteraksi dengan Globally, teman-teman. Secara one in global, 4 1 dari people 4 feel lonely. orang merasa And 20% of adults worldwide sendiri, dan don't feel like 20% they dari have anyone they can orang reach out dewasa to for bahkan support. merasa tidak memiliki Think about siapapun. Coba pernah 1 in 5 people you berpikirkan, 1 encounter dari 5 orang may yang feel like they have Anda no temui one. bahkan merasa This is more tidak than memiliki siapapun. heartbreaking. It's Dan also ini a public merupakan health hal yang crisis. menyakitkan. Disconnection triggers stress Diskoneksi in the menyebabkan body. stres It di tubuh weakens dan people's immune memperlemah systems. It imun puts sistem them dari at a tubuh risk, kita greater risk yang dapat of menyebabkan stroke, heart hal-hal disease, seperti stroke, diabetes, dementia, depression, depresi, and early dan death. bahkan kesehatan Social health kematian is dini. essential for longevity. Kesehatan sosial sangatlah penting. Mohon maaf iklan. Oke, lanjut. So you might be wondering, Jadi Anda what does mungkin it look bertanya-tanya, like to be socially healthy? What bagaimana does that wujud even dari mean? kesehatan sosial? Well, it's about Ya, developing itu tentang close relationships hubungan yang with dekat family, your dengan friends, keluarga, your partner, teman, dan yourself. kolega. It's about Ini having tentang regular interaksi interaction dengan with your coworkers, your kolega dan neighbors. It's about feeling like you belong tetangga. to a Ini tentang community. membangun komunitas. Being socially healthy Menjadi is about sehat secara having sosial, the yaitu right tentang quantity and mendapatkan quality of connection for kualitas you. koneksi yang tepat bagi Anda. And Maya's story is Dan one story example Maya of adalah how hanyalah social satu health contoh challenges dari banyak come up. In my work, I hear many others. hal lainnya. Stories like Seperti halnya Jay, story dari a J freshman in college who's eager to yang get berkeinginan involved untuk in campus, yet is having a hard time fitting in terpadu with di people in his kampus dorm yang and memiliki often feels yang homesick. kesusahan, Or Serena atau and Serena dan Ali, a couple juggling the chaos of seorang young kids with demanding pasangan yang jobs. They rarely have time to yang see friends or spend jarang time untuk berinteraksi one-on-one. dengan teman-teman mereka. Or Henry, Atau Henry, recently yang baru retired, saja, who cherish his time with his spouse, pensiun, and yet feels yang untethered merasa without his team hampa anymore, karena and wishes he could see his tidak kids memiliki and timnya lagi. grandkids more often.
These stories show that social cerita-cerita ini health menunjukkan bahwa is relevant to each kesehatan of sosial us at every relevan life untuk stage. kita So masing-masing if dari you're kita. not sure where to start, Dan jika try the Anda 5-3-1 tidak guideline yakin from my bagaimana book. untuk It goes like memulainya, this. Aim to interact with cobalah 5 untuk berinteraksi different dengan people 5 each week orang to strengthen yang at berbeda least di setiap 3 minggu close relationships untuk memperkuat setidaknya overall, 3 and to spend 1 close hour a day relationship. connecting. Let's dig into these. So first, Jadi pertama, interact with 5 berinteraksi dengan different 5 people. orang yang berbeda di setiap minggu. Just like eating a Seperti variety of halnya vegetables and other food memakan groups is more nutritious. varian buah Research atau has shown that interacting with sayur, a variety berinteraksi of dengan people 5 is more orang-orang yang rewarding. berbeda So your lebih 5 menguntungkan. could include Jadi close loved ones, hal ini casual dapat acquaintances, berupa even complete orang yang Anda strangers. cintai In fact, atau bahkan one study that I love, orang yang Anda people tidak who kenali. just smiled, made eye contact, and chit-chatted with Dan a cicat dengan barista felt happier and merasa a greater lebih sense happy of belonging than people who daripada just orang yang rush to hanya get their coffee berlalu and lalang. go. Next, strengthen at Selanjutnya, least 3 memperkuat close setidaknya 3 relationships. hubungan. Okay, we've all heard of a to-do list, but I would like to Tapi invite saya you to ingin write menginvite Anda a untuk to melakukan love list. to-love list. Who matters most to Siapa you? yang paling Who can you be yourself with? berarti bagi Anda? Make sure that you invest Pastikan in the untuk names of at membuat least 3 of the nama-nama people that you setidaknya write untuk down 3 orang tersebut by scheduling dengan regular cara time menjadwalkan together, by showing a waktu genuine untuk interest bersama-sama. in their lives, and also by opening up about the experiences that you're going through. And I'm often asked, does it Dan have to saya be in person? sering Right? Does dipertanyakan, texting count? apakah boleh Studies dengan have shown that chatting saja? face-to-face is ideal. Studi so do that menunjukkan whenever bahwa face-to-face possible, adalah but there hal are yang ideal, absolutely tapi still benefits hal to staying komunikasi connected secara virtually. virtual merupakan hal yang And tidak last, spend 1 dipermasalahkan. hour a day Dan terakhir, on meaningful connection. menghabiskan 1 Okay, jam if you're an sehari. introvert, right now Oke, you're jadi probably jika Anda thinking, seorang 1 introvert, hour sounds like a mungkin lot. itu terasa I get berat. it. Saya Might be mengerti surprising, but karena I'm saya actually sendiri also an introvert. merupakan orang yang introvert. However, keep in mind that just like Tapi tetap getting berpikir 8 bahwa hours of sleep at night, the 8 jam exact sehari amount that's untuk right tidur for you personally might be higher or lower. mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. But if Tapi you are jika thinking Anda that 1 hour a day berpikir bahwa sounds like 1 way jam too much itu because you're just berlebihan way too karena Anda busy, terlalu I challenge sibuk, you. saya men-challenge Anda. Adults in the US spend an Adults average di of US 4.5 menghabiskan hours 4,5 each jam day on untuk their smartphones. smartphone So mereka. instead of scrolling Jadi on daripada social scroll media, di sosial media, text a friend. cobalah menghubungi Instead teman. of reading Daripada headlines, membaca berita, write a thank you cobalah card. untuk membuat card thank you. Instead of listening to a Daripada podcast, mendengarkan call a podcast, family member. cobalah untuk menghubungi Maya dan put this menelpon. into practice by scheduling recurring hangouts Maya with a local friend that selalu she berlatih made, dengan ini, by dengan cara attending community events and dropping menghadiri cards off in her events neighbors' komunitas, mailboxes, by planning trips to see dengan family cara and inviting friends in other cities to come merencanakan visit, jalan-jalan and dengan keluarganya, bolstering her social dan health memperkuat made kesehatan more of a sosialnya, difference than focusing memberikan solely dampak yang on lebih her besar physical and ketimbang mental hanya health ever kesehatan could. mental dan And I know fisik. this Dan saya because tahu persis Maya ini karena Maya is actually itu sebenarnya merupakan saya sendiri. Next exercise. Oke. I am so Saya passionate sangat about passion sharing dalam tools to be socially healthy kepentingan because mempertimbangkan honestly, I kesehatan need them sosial too.
karena And the secara 531 personal saya guideline juga is memerlukannya. one way Dan that we can 531 be guideline juga proactive and merupakan satu intentional cara about untuk our menjadi relationships. proaktif. And that is Dan really itulah the point. poinnya. Be proactive and Menjadi proaktif intentional dan intentional about your social health. tentang kesehatan sosial Anda. So zooming it out, Jadi terlepas dari beyond the hal ini, steps that you and I take individually, together we need to shape bersama a kita harus society that thrives through social membuat health. kesehatan sosial Over the bersama-sama. next decade, I Selama envision dekade selanjutnya, educators championing saya social membayangkan health in edukator schools. And just like kids build their seperti physical halnya muscles in gym class, anak-anak they'll yang exercise di their gym social class, muscles mereka in melatih connection kesehatan class. sosial di Over class the next connection. decade, I see Selama our dekade cities selanjutnya, and saya melihat neighborhoods being designed kota-kota with social didesain health dengan in mind. kesehatan sosial di Where pikiran, vibrant gathering places foster unity and community dan builders komunitas are yang empowered to diperkuat bring them to life. di hidup mereka. Over the next decade, Selama I dekade believe selanjutnya, that saya social percaya bahwa health kesehatan will sosial become as ingrained in our dapat menjadi hal yang as mental health is today. ditanamkan Because not seperti that halnya long ago, mental health kesehatan was a mental. taboo Karena sebelumnya topic, mental health shrouded merupakan in stigma, and hal now yang tabu public untuk figures dibicarakan. talk Tapi openly about sekarang it. There's an entire industry hal ini to merupakan support hal yang normal support karena it, public figure and pun more and more people think of membicarakannya. going to therapy like going to the gym. In this future, loneliness will subside. Just like Kesendirian akan smoking hilang. subsided when we recognized and Di masa treated it depan ini. as a public health issue. In this future, Di I masa hope depan ini, that social saya health will become berharap bahwa so kesehatan deeply sosial woven dapat into the fabric of our menjadi culture budaya, that no one needs sehingga the 531 guideline guideline. 531 tidak lagi dibutuhkan. So to get there, Jadi untuk mencapai ke sana, make relationships your buatlah priority. Not hubungan only for you, menjadi but also prioritas for the Anda. people you Tidak hanya love. bagi Anda dan Because the orang-orang yang beauty of Anda nurturing your cintai own pula. social Karena health keindahan dari is that ini it naturally enriches adalah the bahwa social health kesehatan of sosial dapat. everyone you connect with. Thank you. Terima kasih.